Na-cancel. Wala nga rin kung tangin na, ganyan ka pang kasi sa lang muna yun. Burat ka, tas di malamig. Pahinga na gagaw, may game tayo after 6 minutes. 2-8 ah! Tangin na magkamatid din, oh! Oy! For 8 ah, for 8, for 8. For 0, for 0. Tangin na dito. Gago. Uy, sayang. Tangin ng aga pa, nag-momentum defense sa mga to. Ayun. Parang mapagod. Hindi, last game na nila eh. Fourth. Pagod na. 6-0, 6-0. Bilis ko ano. Oo, butang ina mo. Lubit mo, tol. Eight 0. Dalawa na lang, pre. Kaya nga, 2. Ay, yun lang. Step back. Bam! 8-13. 8-13. Tangin na, kailangan ko ng DJI, pre. Bili na kaya ako DJI. Para lang dito, no? Check out ko na agad. Zero 3. Di pala kayo lamang. 0-3. Tamba kayo 3. Pero di ka masyadong nagtitrust ngayon, pre. Puro layup. Last time, puro trust ka eh. Puro takbo ako eh pag... Oo. Bang! 0-5. Gusto ko mapagod eh. Ngayon, gago last game. Yo, Push tayo. Hindi, push na. Gago last game nga eh. Ah, sige. Ay, di pala 0-5. 0... Ay, 2-3. Kasi magkampi nga pala si ano. Wala nga eh. Hindi nga hinahanap namin eh. Okay, lamang na. 4-3. Ayun. Di ko lang saan nakahanap si ano. Oh, makainom ka na saan. guard. Hindi nga guard. Pwede zero. 6-3. Lamang na kayo ha. Tambak na kayo pre ng 3. Nahabol kayo pre. Wow. 6-2. Tangin na. Tangin na mo, baste. Duga ang puta. Good na. 2 minutes. 2 minutes. 6-3 ah, 6-3. Yun lang. Good. Nice cut. Oy! 6-5.
Tangina, deadbat na ako ah. Naglalag na pre. Ayun lang. Ooh. 8-5, 8-5, 8-5. Last 1 minute, last 1 minute. Eight, 8-7, 8-7. Dami kong turnover, pre. Yun yung kailangan ayusin. Pasa ko. 8-7 na, 8-7, pre. Zero 7. Bam. 0-9, 0-9. Last ball, last ball. Wala na. Uy, gago, may isang game pa, pre. Putang